दिन में गरम अपराह झड़ वर्षा राज्य में जारी रही खरा तति सांग को झड़ वर्षा प्रभाव आसंता 9 तारिख जाए राज्य में झड़ वर्षा प्रभाव रही पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज पूरा राज्य को कालबैशाखी चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 14 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एसबु जिला मानकरे पवन वेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर रहिपारे। बाकी 16 जिले में येलो सतर्कता जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा पवन ने येलो वार्निंग जारी होइछि। किछि स्थान में पवन वेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहिपारे। दिन में गरम अपराह झड़ वर्षा राज्य में एवं किसी पागर मिजाज जमती खरा ताती सांग को झड़ वर्षार प्रभाव अनुभूत होउछि। आसंता 9 तारिख जाए राज्य में झड़ वर्षा प्रभाव रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज पूरा राज्य को कालबैशाखी चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 14 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एसबु जिला मानकरे पवन वेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर रहिपारे। बाकी 16 जिले में येलो सतर्कता जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा पवन ने येलो वार्निंग जारी होइछि। किछि स्थान में पवन वेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहिपारे। गंजाम खलिकोट अंचल में कालबैशाखी तांडव देखा मिली। प्रबल वर्षा पवन जो बहु गछ भांगी कुआपथर वर्षा होछि। प्रतिदिन राज्यर विभिन्न स्थान में अपराह हेउ तांडव रचुछि कालबैशाखी। से भली दिगपहंडी अंचल में भी झड़ वर्षार प्रभाव आज देखा मिली। बालेश्वर और बांकी में भी कालबैशाखी तांडव प्रभाव देखा मिली। संजीव नायक बांकी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी। संजीव केतबळे बांकी रे वर्षा पवन आरंभ होला, केते भयंकर थिला, केते समय पर्यंत चलला? देखो सुनंद निहत भाव कहवा आपन जो कहते बांकी जो कालबैशाखी कथा कहते निहत भाव आज ठीक 2टा ରୁ 2:30 समय मध्य आगे आकाश हूँ मेघाच्छन्न होगा कलाहांडिया हो मेघ घोर रहा सत जमी लगुला वर्षा हूँ तांडव कर पवन भी धीरे धीरे बहवा आरंभ कला किंतु ये ठीक 2टा ରୁ पाखापाखि 4ଟା पर्यंत वर्षा तुहाकु तुहा एवं सहित हूँ अदुनिया झड़ तोफान कटक बांकी मुख्य रास्ता अवरोध होगा सहित किसी घर उपर गछ पड़ जाए भी दृश्य देखा मिलता जहाँफल कि कौन काजुआलिटी किसी न होते किंतु अनेक जो घर जो ऊपर गछ पड़ा घर किसी अंश भांगी जाइए रास्ता घाट हूँ बंद पड़गला कटक बांकी जो मुख्य रास्ता किसी समय रास्ता घाट बंद है परवर्ती अवस्था अग्निशम विभाग घटनास्थल पहुंची रास्ता को सफा करते गाड़ी यातायात स्वाभाविक है। संजीव कथा होची जे आमे प्रत्येक दिन एमती किछि किछि चित्र देखिया पई पाउछे जतबळे कि दिन रे गरम गुळगुळी रहउछि अपराह्न हो एमती झड़ वर्षा होउछि तो बांकी रे विगत गोटे सप्ताह भितरे कोन लगातार भाबरे प्रत्येक दिन एमती देखिया पई मिलुछि कोन पाणीपाग रहउछि साधारणतः बांकी रे आमे जानिया पई चाहिबा? देखो सुनंद निहत कहवा आप जो बांकी कथा कहते बांकी पानीपाग कौन रोचे तेज वर्षा तो अधिकांश समय हूँ अदिनिया वर्षा हुए किंतु ये हूँ प्रथम वर्ष जहाँफल कि प्रथम वर्ष प्रथम दिन ही एभली कालबैशाखी एत तांडवता रचुला एत भयंकर था सु सु पवन सांग को गछ गुड़िक हूँ सते जमी मटी लगला देखा जाऊला आप देखी पाते जो चित्र रही अनेक जगह अत्यधिक वर्षा और वर्षार माड़े किसी फसल नष्ट हवा सहित बड़ बड़ गछ जो रही कटक बांकी मुख्य रास्ता कड़े से रास्ता कड़े हूँ गछ गुड़ाक पड़ जाता जहाँफल यातायात बाधाप्राप्त होता लोके जावासा कर किंतु ये हूँ मानने जहाँ जना पड़े एभली तांडव ये हूँ प्रथम थर पर बांकी देखा यही वर्ष यहाँ ही प्रथम हूँ कालबैशाखी बोली कि एभली रूप निर्वार देखा जाए। बहुत धन्यवाद संजीव तमाम सूचना बांकी आम सहयोगी संजीव आम सहित जोड़ी अधिक सूचना देते जे बांकी केमती प्रभाव पड़ी जार चित्र आपने देखुं बड़ बड़ गछ भी भांगी चित्र भी सामना कष्ट सेपटे पुरी में भी कालबैशाखी प्रभाव पड़ी तो पुरी ब्यूरो चीफ प्रदीप महांती आम सहित जोड़ी प्रदीप पुरी रे आजिर पाग केमती थिला कौन आज बहुत जोर वर्षा पवन होइछि विगत दिन मानकर भी कौन पुरी रे भी रीतिमत एमती देखा मिलूँ चित्र? सुनंदन आप जानते आज कालबैशाखी तांडवर प्रभाव देखा मिलता पुरी रे प्रायतः अपराह 4:18-20 समय हठात पवन आसला मेघपाग होगला पवन भी बोहिला पवन बोहिया सहित वर्षार जमीका टिके वर्षा आरंभ भी पवन सहित वर्षा किणी सागे सागे सहर में विद्युत भी कटिगला विद्युत कटि जा समय प्राय 1 घंटा ऊर्ध्व समय धरिक विद्युत कटि जाता परवर्ती समय विद्युत आसी
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବଡଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରା ବାଦଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବାରିକେଡ ଭିତରେ ଥିଲେ, ବାରିକେଡରୁ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଚିଞ୍ଚି ଓଦା ହେଇକରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ପବନ ସକାଶେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, କୌଣସି ପବନ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଜାବଧା କାମଚିବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇନେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଅଛି। ପବନ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପବନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରବି ଯାଇଛି। ସୁନନ୍ଦନ ତ ଇଏ ପୁରୀରେ ବା ପୁରୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ କେମିତି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆଜି? ସୁନନ୍ଦନ 4:15-20 ସମୟ ବେଳକୁ ଏଇ ପବନ ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିଥିବାର ବି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଶେଷ ହେଇନଥିବା ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ରରୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପବନ ଏମିତିକା ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଏଠାରେ ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ପବନ ହୁଏ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ହଉଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଅନେକ କାଳ ବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ବି ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବେ ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ସରିବା ଏବଂ ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏହି ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଳିକନ୍ଦି ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଉଠିକିରି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ସହର ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦି ମାନଙ୍କରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସଫା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ଏବେ ଲାଇଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବନ ଯୋଉ ବେଗରେ ବହୁଥିଲା ପବନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରବି ଯାଇଛି, ପବନ ଏବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇନେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବି ଥିଲା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ। ପ୍ରଦୀପ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସହର, ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶନରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିଛି କି? ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଖବର ଅଛି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ତ ସେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ନ ଯିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପବନ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ କିଛି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଯୋଗେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା, ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।